Hello, my name is Gabriela and I am your teacher of English. Today we are going to start unit number 2. All right, we have in here unit number 2. Iniciamos la unidad número 2. El tema de la unidad número 2 es my neighborhood. Repeat after me. My neighborhood. Correct. And also here we have some vocabulary. In lesson number 1, we have repeat after me, clothes, the seasons, and the weather. And we have some vocabulary for men and women clothings. Repeat after me. Belt, boots, cap, eyeglasses, gloves, handkerchief, hat, jacket, jean, overcoat, pajamas, pants, raincoat, ring, sandal, shirt, shoes, socks, tie, undershirt. And we have some differences for women's clothing. Repeat after me. Repeat after me, please. Sweater, skirt, blouse, shoes, stockings, brassiere or bra, slip, dress. Entonces, como ustedes pueden observar, hay diferencias, ¿ok? Entre la vestimenta de hombres y de mujer, pero también hay similitudes. For example, belt, boots, cap, eyeglasses, gloves, hat, jacket, jean. Son prendas que se ocupan en similar, pero claro, siempre para hombre y mujer. We have in this case some exercise, and exercise number 1 says, choose the correct word to complete the sentences. We have in here some clothing vocabulary. We have swimming suit, we have slippers, light clothes, handkerchief. Light clothes is ropa liviana, okay? Entonces, you are going to use this vocabulary to complete the phrase. For example, number 1, when I go swimming, I wear a. Cuando voy a nadar, me pongo un traje de baño. And how do you say traje de baño in English? Swimming suit. Entonces, ustedes van a completar esas oraciones con la prenda de vestir que hace falta de acuerdo a lo que ustedes van leyendo en la descripción. Before and after, antes y después. Let's practice some vocabulary first. And repeat after me, please. Get dressed. Get up. Go to bed. Put on. Take off. Wear. Ahora voy a leer este párrafo. Luego, ustedes pueden leerlo para practicar la pronunciación. He puts on his tie after he puts on his shirt. My father goes to bed before 10. He gets up early every day. After he gets up, he takes off his pajamas, takes a shower, and gets dressed. He puts on his underwear. After he puts on his underwear, he puts on his shirt, pants, and socks. He puts on his shoes. After he puts on his shoes, he goes to the mirror and puts on his tie. He eats breakfast before 7, and he's ready to leave for work before 8 o'clock. My father wears nice clothes all the time. Muy bien, ahora tú puedes practicar leyéndolo y también leyéndoselo a un compañero. Y en este caso, nosotros tenemos este ejercicio. I put on my undershirt before I put on my shirt. Entonces, aquí nosotros vamos a ver qué va antes y qué va después. Remember, before es antes, after es después. Number 2,
I put on my shirt before or after I put on my undershirt. ¿Qué nos ponemos primero? ¿Nos ponemos la camisa antes o después de ponernos la camisa debajo? After. I put on my shirt after I put on my undershirt. Entonces, ustedes tienen que ir viendo qué va antes y qué va después, según la lógica. Once you finish, you can check these sentences with a classmate. Una vez que haya terminado, puede usted revisar estas oraciones con un compañero o compañera. The possessive case. Este es un repaso de lo que ya vimos anteriormente en la unidad anterior de los possessive adjectives. Como ustedes recordaban, los possessive adjectives sirven para denotar posesión, que me pertenece. For example, I can say my cup of tea, my. Pero si yo quiero decir el celular de ella, her cell phone, porque me estoy refiriendo a ella, a lo que es de ella. Muy bien, esto es solo un repaso. All right. En el ejercicio 3, you have to write in the blanks the correct possessive adjective. Tiene que escribir en el espacio el possessive adjective que corresponde. Example, my sister likes her new dress. My brother likes his green shirt. Remember, si estamos hablando de my sister, es decir, mi hermana, nos referimos a ella, she. Entonces, ¿cuál es el possessive adjective para sister? Her. My brother, estamos hablando de el masculino, his. For example, number 1. Voy a ayudar en el ejercicio número 1. John loves black jacket. John is a man. John es masculino, es decir, he. Si pasamos a possessive adjective, sería el possessive adjective his. John loves his black jacket. Continúen así hasta el ejercicio 7. Después, vayan donde su maestro o maestra de inglés para que revise su trabajo. Exercise 5. Write the sentences again using possessive pronouns. Follow the examples. En este caso, nosotros tenemos possessive pronouns. ¿Cuáles son los possessive pronouns? En este caso, nosotros nos referimos y damos posesión de que esto es de esa persona. This is my belt. Este es mi cinturón. This belt is mine. Este cinturón es mío. Ya no decimos solamente mi cinturón, sino que mío, de ella, de él. Pero en este caso, a los possessive pronouns les agregamos una S. ¿Ok? Ya no es her únicamente, but hers. ¿Ok? Vamos a ver en este caso cómo nosotros pasamos y utilizamos los possessive pronouns. Muy bien. I, possessive pronoun, mine. Ya no únicamente my. His, siempre queda his. Her, hers. It, its. They, theirs. Your, yours. Our, or in this case, it will be we, ours. Muy bien, aquí tenemos los possessive pronouns. My, mine, your, yours. This is my black hat. Entonces, en el ejercicio 1, this is my black hat, sería this black hat, is mine. All right, in exercise 2, these are my shoes. These shoes are mine.
Y continuamos así con los demás ejercicios. Si ustedes tienen alguna duda, regresen otra vez a esta explicación y si no, pregúntenle a su maestro o maestra de inglés por una mayor explicación. Una vez que hayan terminado, por favor, díganle a su maestra que le revise lo que ustedes han hecho para que ustedes puedan tener una mejor idea de lo que está bien y lo que está mal con sus ejercicios. Ahora continúo compartiendo pantalla y podemos ver aquí el uso de whose. Eso significa de quién es. For example, I can say, whose lipstick is this? Whose lipstick is this? ¿De quién es este labial? All right. Entonces aquí preguntamos, ¿de quién es? Whose, el objeto, el auxiliar y el determinante. ¿Ok? Vamos a seguir estos ejemplos que están acá. Whose shoe is this? Whose shoes are these? Remember, recordemos también lo plural y lo singular. This, singular. Este. That, singular, aquel. Recordemos en la distancia. Si yo digo this, es porque estamos teniendo las cosas con nuestra mano. Si yo digo that, es que estoy diciendo aquel. This is plural. Estos. Those, it is plural. Aquellos. All right? Translate into Spanish these sentences. Exercise 6. En el ejercicio 6 tenemos que traducir al español estas oraciones. Whose belt is this? ¿De quién es este cincho? Y number 1, whose handkerchief is this? Number 2, whose hat is this? For example, number 2, whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? Van a continuar traduciendo de esta manera hasta que hayan terminado. Once you finish, please tell your teacher to help you checking your sentences. Le dicen a sus maestros o maestra que le revise sus ejercicios. Así van a continuar hasta el ejercicio 6. And now we're gonna go to page 58. Nos vamos a la página 58. Okay? On page 58, we have the seasons. We have some other vocabularies, the weather, all right? And we have in there some vocabulary. I want you to repeat after me. Climate, cold, fall, hot, indoors, lagoon, lake, leaves, rain, scarves, season, sky, snow, spring, summer, warm, weather, wind, winter. And we have some verbs. Y tenemos verbos. Become, begin, cover, drop, dry, grow, look, practice, prefer, rain, shine, spend, see, stay, walk, wear. And we have some expressions. Tenemos expresiones. Become green, dry season, it rains, it snows, rainy season, such as the sun shines, warm clothes. We have a paragraph in here. I want you to please pay attention. Listen for pronunciation. Then you can practice reading this paragraph to one of your classmates or for yourself. Vamos a leer este párrafo que se titula The Weather in the United States, el clima en los Estados Unidos. Puede usted después practicar leyendo este párrafo a un compañero o puede leerlo simplemente para usted mismo. Leer en voz alta artículos en inglés le ayuda a mejorar su pronunciación.
In some countries, there are 4 seasons in a year: winter, spring, summer, and fall. January, February, and March are winter months. In the United States, during winter, it snows in many states of the country, and it also rains. The weather is very cold. People have to stay indoors most of the time. When they go outside, they have to wear warm clothes such as sweaters, coats, hats, gloves, scarves, and boots. During the winter time, everything looks white. Snow covers the trees, buildings, and streets. Muy bien. ¿De qué crees que se trata este párrafo? ¿Qué puedes entender de lo que se dijo acá? Now answer the questions. Vas a responder estas preguntas de acuerdo a lo que acabamos de leer. I'm going to help you with number 1. Voy a ayudar con la número 1. What are the seasons in the United States? Si tú puedes ver, esta información se encuentra en el primer párrafo. In some countries, there are 4 seasons in a year: winter, spring, summer, and fall. Muy bien. Entonces, ahí podemos tener las estaciones del año de los Estados Unidos. Winter, invierno. Spring, primavera. Summer, verano. And fall, otoño. And we have now the weather in El Salvador. Tenemos el clima en El Salvador. In our country, El Salvador, we have only 2 seasons: summer, or the dry season, from November to April, and winter, the rainy season, from May to October. During the winter time, there is a lot of rain, and the hills, mountains, and valleys become green. The climate is very fresh and nice. In the winter time, we use umbrellas, raincoats, hats, or caps. It rains very much. This is my favorite season. In summer, there is a lot of heat. The climate is hot. The sky is clear and the sun shines very much. Muy bien, dime o comparte con tu compañero o tu maestro que pudiste entender al leer este párrafo. Now, on exercise 12, answer the questions about the reading. Vas a responder las preguntas basadas en la lectura. I'm going to help you with number 1. Voy a ayudarte con la número 1. How many seasons do we have in our country? ¿Cuántas estaciones tenemos en nuestro país? We have 2 seasons, summer and winter. All right, very good. So today we practice mini vocabulary. All right, we practice vocabulary based on weather and seasons of the year. Practicamos también the clothes. Vimos un poco de vocabulary about the clothes. And I want you to tell me, quiero que me digas, how do you say anteojos in English? How do you say chaqueta in English? How do you say anillo in English? Very good. Tell me, I put on my socks before or after I put on my shoes? And the answer is, y la respuesta es, I put on my socks before I put on my shoes. Me pongo mis calcetas antes de ponerme mis zapatos. And also remember, let's practice a little bit about the vocabulary on seasons and the weather. How do you say otoño in English? How do you say it snows? How do you say practicar in English? How do you say primavera in English? Very good job. Muy bien, buen intento y muy buenas respuestas. All right, everybody, we will see you tomorrow and we will see you any other day. See you in the next lesson. Bye-bye.